Hello, what's up? Good morning mga idol, no? So karon gali nga adlaw, no? May isa kita gali no ka followers no nga si Jeffrey Horolan. So naa say pamangkot nga idol paangat tudloi kuog unsaon pagdaghan og followers. So base sa akong na-experience ha no, kay hindi pa man gid ko daghan kayog followers. So dapat ang pinakasusi da no, dapat mang-engage man ta no sa uban nga mga content creator kay para mapansin ta no kag dira ta makakuha og mga followers social media nga mga groups. So kinahanglan po na nato nga mag-join sa ila no kay para makakuha man ta og mga followers. Tapos maghimo pud ta og ato ang content kung ano aton nga content nga himuon. So mao po na usa ka susi da no kung daghan makakita kag manamian sa imong content, sumupalo na sa si imo. So maora na no engagement no amo nang kay no para magdaghan ang imong followers. Ug usa pa kung naay naglabay sa imong wall nga mga videos, so kinahanglan pud ka dira nga no nga mag-engage. Halimbawa i-like nimo, i-comment or i-share. So mao gina atong kinahanglanon no nga magbuligay ta sa usa kag usa kitang mga small content creators pa no. So sa mga bag-o pa lang gasugod, so kinahanglan gina nato nga kung may maglabay sa aton dapat maghimo itag way kay para mapansin ta sa ila kag ang ilang mga followers sumupalo pud sa aton. So tani doon no may nahatag man ko nga gamay nga ideya no sa imo no. So amo lang na. So thank you gid no sa pag-follow sa Rock and Rollin Vlog, and please visit my YouTube channel Rollin Lumanog 1984. So thank you gid.